राति बाहरीचु तो गोटे दुटा मंडप देखी नबू बेसी देखिपारे कहीं आम तो एपटे गाड़ी छाड़ू ना तो चेष्टा करूँ जितना मंडप हम से देखी नबू कहीं मोर भी टे देह भल ना जिते जल्दी पारू आम देखी नबू चलो किसी जिते बाट पर्यंत गाड़ी छाड़े आम देखू जिते बाट पर्यंत गाड़ी छाड़े आम सेपटे चल चली जापरूनी तो मु भावुली गाड़ी छाड़े कि आज जेहेतु दशमी वर्षा टे भिड़ कम अच्छी से गाड़ी छाड़ुंट मत तो बहुत जोर से थंडा लग जाता से मु काली आसी ना तो जदि मो भॉइस टी आपण मानक क्लीयर न शुणा जाए ताले मो भॉइस को टिके इग्नोर करेंगे तो बहुत सुंदर सुंदर भाव में मेढ़ सब सजाई तो आपण मैंने भी मो सहित जोड़ी रुहतु सब मेढ़ को देखूँ मु तो बेसी किसी मेढ़ देखिपारि कारण वर्षा भी पकाउची तो से आम जी पारू से मेढ़ देखू ना आम भावुँ भसाणी जीवु जदि मोर देह टी भल रहा मु भसाणी देखापी जी ना आज मो हजबैंड कहते जो 10-12टा मेढ़ से बुले ने जदि वर्षा नहला तो आपण मैंने भी चलते बहुत सुंदर सुंदर भाव में मेढ़ सजाई सब जगार तो आपण मैंने भी देखु मो सहित एंजॉय करतु। ए वर्ष मु गोटे नुआ जिन देखली सब मंडप आगे गोटे गोटे सेल्फी पॉइंट करा आम तो सेल्फी नहीं पारे कि मो गाड़ी ओह्ल नहीं कारण सेल्फी जगह बहुत सब भिड़ होती देखु माँ मूर्ति केते सुंदर भाव में सजाई एत वर्ष पर देखी बहुत खुशी लगुच मो मिनिमम तो 4-5 वर्ष है ठीक से ठाकुर को देखी पारि नहीं तो ए वर्ष देखी बहुत खुशी लगुच आपण मैंने तो जानी कोविड 2 वर्ष है पूजा हो नापर भी मुझे आगर 2 वर्ष देखी नहीं ठाकुर तो एमती मु गोटे दिन टाइम बाहर कर मेला बुले कि एत भिड़ थी जो ठाकुर देखी पारे तो ये वर्ष देखी बहुत खुशी लगुच आ बहुत सुंदर सुंदर भाव में सजा भी होती तो जेहेतु आज रास्ता मु भावुली आज भी नवमी भाया बहुत भिड़ थी कि आज भिड़ ना अल्प भिड़ अच्छी कि गाड़ी फाड़ी चलुची तो से खुशी लगे मु मेढ़ देखी पाइली कि ये मंडप टी देखते मतलब सबुठ बेस सुंदर लगुच बहुत सुंदर भाव में सजाई ये मंडप टी आपण मैंने देखते पूरा राजमहल स्टाइल जो मैंने बालेश्वर से तो जानी थे बहुत सुंदर भाव में मंडप टी सजा मत बहुत ही भल लगुला बाकी गोटे फोटो उठे पारे कहीं एत भिड़ होती लोक पेली फेली दौरान मत सारथी संघ दुर्गा मंडप फांडी छक ये बहुत सुंदर माँ दुर्गा मूर्ति देखो बहुत सुंदर जो मैंने आसवे से तो देखी थे एटा फांडी छक आउ गोटे मंडप देखो तरुण समिति सब मंडप गुड़ाक मत लगुच वर्ष पूरा माने राजप्रसाद स्टाइल पूरा सजा होती मैंने देखो बहुत सुंदर भाव में सजाई मत देखिए बहुत भल लगे आपमती लगे मत निश्चित कहे।
ଆମେ ନୂଆ ବଜାର ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ଏତେ ବି ଭିଡ଼ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫାଣ୍ଡି ଛକରେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ମଣ୍ଡପ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ସାଜସଜ୍ଜା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଲଗା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଖଡ଼ିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଖଡ଼ି ଉପରେ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି। ଖଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ପାନ ବର୍ଜ୍ୟରେ ଲାଗେ କୁହନ୍ତି ଖଡ଼ି, ସେଇ ଖଡ଼ି ତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଠାକୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସବୁ ଏଥର ବନାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ କାଲି ଭିଡ଼ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ନବମୀରେ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଜି ଦଶମୀରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଏବେ ପକେଇଲାନି, ତ ଏବେ ଖାଲି ଆମେ ଯିବୁ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଠାକୁର ଟିକେ ଦେଖି ନେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ତ ଯଦି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଦେଖିବା, ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ପକେଇଲାନି, ଆମେ ଖାଲି ଷ୍ଟେସନ ଛକ ଠାକୁର ଦେଖି ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ବୋଲି ଭାବୁ। ଯଦି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରୁ ଏବେ ଓହ୍ଲାଉ ନାହିଁ, ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଦେଖି ନେଉଛି, କାରଣ ବାର ଓହ୍ଲାଉଟା କଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ମୋ ଦେହଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଯିବା ସବୁ ଠାକୁର। ଏମିତିରେ ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲି। ଯେହେତୁ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଜମା ଦେଖିନଥିଲି, ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତ ପୁରୀରେ ଥିଲି, ତାପରେ ସେଠି ବି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିପାରିନି ଠାକୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଚାଲ କିଛି ନହେଲେ, ଆମେ ଏବେ ରାତି 11ଟା ବାଜିଲାଣି ବୁଲୁଛୁ। ସେ କହିଲେ ଏବେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆପାତ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ହେଲେ ବି ବସେଇକି ନେଇକି ଦେଖେଇ ଆଣିପାରିବି। ସିଏ କହିଲାରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ନହେଲେ ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ମୋ ଦେହଟା ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିନି ମାଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଜୋର କରିକି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ରାସ୍ତା ବି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ବି ସବୁ ଠାକୁର ଦେଖିପାରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ, ଯଦି ବର୍ଷା ଜୋର ନହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଫାଣ୍ଡି ଛକ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଫଟୋ କେମିତି ଉଠାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନେଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ ଛକ। ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଠାକୁର ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ନା ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଦେଖିବୁ। ଷ୍ଟେସନ ଛକ ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯିବୁ। ଏତେ ଜୋରରେ ବି ବର୍ଷା ପକାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏ ଲାଇଟ୍ ବର୍ଷ ହେଇଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲସେ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନହେଲେ ସାଜସଜ୍ଜା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଫାଷ୍ଟ ଠାକୁର ଦେଖିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଦଶମୀରେ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଆରାମସେ ମୁଁ ବୁଲିକି ସବୁ ଠାକୁର ଦେଖିପାରୁଛି। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ବାହାରି ଯାଉଛୁ ଦେଖିକି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେସନ ପରେ ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ପୁରୀରୁ ଆସିଲି ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ବାକି ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଖିନଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆଗରେ ଥିବା ମେଢ଼ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେଦିନ ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି। ଏସବୁ କାଠ ବଗେରା ବହୁତ ଭଲସେ ସଜାଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଆଜି ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ରାତି 12ଟା ବାଜିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଠି ବି କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ
बजेबे मु जितेबाला वीडियो छाड़ी आपण पाखे सर्वप्रथमे पहुँचब तो चलतु ए भीतर को जीवा माँकर प्रतिमा को देखा भीतर डेकोरेशन बहुत भल भाव सजाई आपने देखुवे ये माँ को दर्शन करतु से तो पूरा भीतर पूरा फांका अच्छी आराम से आम दर्शन कर अल्प समय भीतर आम सुंदर भाव दर्शन कर आपण मैंने मत कमेंट माध्यम निश्चित जनइबे कौ मूर्ति आपण मानक बेसी भल लगे एटा देखो आपण मैंने रेलवे स्टेशन आसवा रिटर्न करवा रास्ता पड़े डिकेल जगह ये भी बहुत भल से ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପଳଉଛୁ କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ପକେଇଲାନି ତ ଆମେ ଏବେ ଭିଜି ଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳଉଛୁ ଏବେ ତ ଯଦି କାଲି ଭସାଣି ସମୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇବି ଏବେ ବର୍ଷା ପକେଇଲାନି ଆମେ ଭିଜି ଯିବୁ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ପଳଉଛୁ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ରେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପକେଇଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜିଆବାଦ ମଣ୍ଡପରେ ଯଦି ରହିବା ସମୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଭାବୁଛୁ ତ ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା ଆମେ ଠିକ୍ ସେ ବୁଲି ପାରିଲୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ एबे आमे आजिमाबाद मंडप पाखे पहुँचलु आजिमाबाद आम 2-3 मंडप देखिलु मु तो ये आसी ना कि जेहेतु आम पार्लर स्टाफ मैंने आसते से कहते बहुत सुंदर भाव फाइनल लास्ट मंडप एटा मोर आजिमाबाद रे बुलिबा एटा में देखिने घर को एबे पळेबू देखंतु वर्षा हिची केते पानी छडा हिची एठी भी आगोटा बहुत सुंदर भाबरे सजाइची भीतर साजसज्जा बहुत सुंदर हिची एठी भी फांका अछि तो हमें भीतर जे आराम से मां को दर्शन करि परिबो आपण माने हमको एमिति सपोर्ट करंतु आपण मानक पई आमे नुवा नुवा वीडियो एमिति आनिबो फाइनाली आम पलि आसलु वर्षा होची तो बुली पार्लुनी काली मोर देह भल नाथिला आम नवमी से जापारूनी आज जदि टिके भल लगुला जीवु बोली बाहर वर्षा है से 4-5टा मेढ़ देखिक आम पलि आसलु तो काली जदि वर्षा नहला ताले भसाणी समय आम जीवु तो एबे तो आम घरे पहुँची गलुनी एबे जीवु ऊपर को तो आज तांको मन भी दुख से ठीक से बुली पारे से काली बुली था से काली मो पाई बुली पारे जेहेतु काली मो देहटा टिके भल नाला से बुली पाइले
से सब वर्ष दुर्गा पूजा बहुत बुलती किंतु ए वर्ष आम पुरी आसिलु पुरी आसला से दिन तो आम बहुत थकी जाइलु आम जाइलुनि जेहेतु राति शई नु काली तो वर्षा बहुत है तो से आम पुणी मैंने जीवाटा कैनसल कलु तापर जदि भी टी वर्षा छाड़ा तापर मो देह भी बहुत खराब लगुला तो से आम जाइलुनि एबे आज जदि गलु एबे वर्षा ढाड़बार ही व्यस्त अच्छी से पलि आसिलु पूरा भिजी जाइचु आम तो ये भिडियोटी जीवाई गोटे दी दिन समय लगे कहीं पूरी भिडियो आहरी किसी बाकी अच्छी छाड़ापी तो आपण मैंने आम सहित जोड़ी रुहतु और भिडियो को देखु एंजॉय करंतु तो चलतु एबे राति बहुत है वर्षा भी बाहर हो तो एबे आम पलैबा रूम को आजिका समस्त को गुड नाइट शुभ दशहरा आपण मैंने भी दुर्गा पूजा को एंजॉय करंतु मु भी कली।